Assalamu alaikum, dear students. I hope you are having a good day. Today we are just going to learn about the news report. And news report should be used these following things as I mentioned here. So I will show you some examples as well. It is the most important thing, especially for the class 8, the news report. How we can write it and what it is used for, what is the purpose, and why we just write a news report. And especially in the 8th class, why do we need to use it, or why do we have to just write it? First, first of all, we must know that what is news report. हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूज़ रिपोर्ट होती क्या है। बेटा न्यूज़ रिपोर्ट जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए होती है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ते हैं तो मैं आपके साथ साथ एक्सप्लेन करते जाऊँगा। न्यूज़ रिपोर्ट सर्व्स द पर्पस ऑफ द इंफॉर्मेशन रीडर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड देम। तो जैसे आप जानते हैं कि न्यूज़ रिपोर्ट किस चीज़ के लिए होता है, ये उस पर्पस के लिए है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है जो कि रीडर अपने माहौल के इर्द गिर्द देखता है कि हो क्या रहा है, उसके इर्द गिर्द में चल क्या रहा है। तो उसकी सूरत में हम ये चीज़ें जो न्यूज़ रिपोर्ट बनाते हैं वो आपके जो सराउंडिंग्स में जो कुछ हो रहा होता है तो वो हम लिखते हैं उनके अंदर। सेकंड थिंग, जो न्यूज़ रिपोर्ट हैव अ सर्टेन स्ट्रक्चर एंड यू नीड टू फॉलो। These structure are sometimes called the inverted pyramid, ठीक है। तो एक इन्वर्टेड pyramid के थ्रू जो ही हम अपना न्यूज़ रिपोर्ट बनाते हैं। और इन्वर्टेड pyramid होता क्या है या pyramid होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये इसको कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आप अपने पैराग्राफ लिखते वक्त कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, ऐसे लिखते वक्त कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, या एप्लीकेशन लिखते वक्त। तो इसी तरह हम जब न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो बिल्कुल इसी तरह हम उसके कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। तो इसका पायरामिड कुछ लगेगा आपको। जैसे सबसे पहले इनका हेडलाइन होता है, ठीक है। ये बिल्कुल एक ट्रायंगल की सूरत में है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द इन्वर्टेड pyramid। तो सबसे पहले हम अपने न्यूज़ रिपोर्ट के लिए हेडलाइन सेलेक्ट करेंगे। और न्यूज़ रिपोर्ट किस चीज़ के बारे में है और किन के बारे में है। व्हेन, वेयर और व्हाई। ये व्हेन कब ये न्यूज़ इंसिडेंट अकर हुआ था, वेयर कहाँ पे हुआ था, और व्हाई क्यों हुआ था, और हाउ कि इसके मसले का हल हम कैसे ढूंढ सकते हैं, या फिर हम इसको कैसे वो मज़ीद सॉल्व कर सकेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में बताएंगे। इसके अलावा न्यूज़ रिपोर्ट क्या होती है। न्यूज़ रिपोर्ट बिगिन विद अ कैची हेडलाइन। हमेशा याद रखें, न्यूज़ रिपोर्ट तब ही एक अच्छी न्यूज़ रिपोर्ट कहलाएगी जब उसका हेडलाइन ही कैची होगा, ठीक है। अक्सर आप लोग जो है वो न्यूज़पेपर में या टीवी के हेडलाइंस में देखते होंगे तो बहुत ही कैची बनाते हैं ताकि जो ऑडियंस है उनकी वो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो उनके ऊपर बंधी रहे और वो उसको आराम से देख सकें। The lead paragraph informs the reader and the most important aspect of the story. As soon as they possible, the lead paragraph is often and the only part of the story the people read. ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो लीड है वो हमारे जो स्टोरी का लाइक पहले तो हमारा लीड न्यूज़ रिपोर्ट का जो हेडलाइन है वो बहुत कैची होना चाहिए। इसके बाद जो लीड है, जो उसका फर्स्ट सेंटेंस होगा, वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि आपका जो रीडर है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो उसके ऊपर बंधी रहे और उसकी जो डिस्ट्रैक्शन पैदा ना हो, ठीक है। अगर वो आपका रीडर डिस्ट्रैक्ट हो गया इट मीन्स कि यू आर नॉट अ गुड न्यूज़ राइटर और न्यूज़ रिपोर्टर। न्यूज़ रिपोर्टर के जो है वो 5W1H रूल के ऊपर बेस करते हैं। हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको क्लास में बता चुका हूँ कि होते कैसे हैं ये, ठीक है। हु, लाइक हु इज़ इन्वॉल्व्ड। व्हाट, लाइक यू मस्ट टेल द प्लेस। व्हेन में जो है आपने बताना होगा कि ये किस टाइम पर हुआ था। वेयर डिड इट टेक प्लेस, कब ये वाक़या हुआ था। वाई, ये क्यों पेश आया ये वाक़या। एंड हाउ इट हैपन, ठीक है। और ये वाक़या किस तरह से पेश आया। आप एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब को आप अगर एक न्यूज़ रिपोर्टर को अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं, अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो वो एक अच्छा न्यूज़ रिपोर्ट बनेगा,
ٹھیک ہے، اور آپ کا اچھا خاصا لائک آلموسٹ 1 پیراگراف کا ہو جائے گا. جو بیسک نیڈ ہوتی ہے ٹیچرس کی چیک کرنے کے لیے، تو وہ یہی چیزیں ہی دیکھیں گے. کیا انہوں نے 5 Ws 1 H کلیئر کیا ہے، کیا انہوں نے ایک اچھی ہیڈ لائن بنائی ہے، کیا انہوں نے جو فرسٹ سنٹینس یوز کیا ہے کیا وہ کیچی ہے یا نہیں ہے. بس صرف بچے نے سر سے وہ ٹال دیا ہے کہ بس لکھ دو، ٹیچر آپ کو نمبر دے دیں گے. بالکل ایسے نہیں ہوگا. اگر آپ ان کو اچھے سے نہیں بنائیں گے، آپ کا ہیڈ لائن کلیئر نہیں ہوگا، ہر چیز کے مارکس ہوں گے. اگر وہ مارکس آپ کو چاہیے تو آپ کو یہ چیزیں فالو کرنے پڑیں گے. سیکنڈ ہمارے پاس اس سے آگے والا مزید دیکھیں گے کیا ہے. دا باڈی آف دا نیوز رپورٹ گیوز مور ڈیٹیل اینڈ پرووائڈ مور انفارمیشن اباؤٹ دا وے اینڈ ہاؤ آف دا اسٹوری. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ دا باڈی آف دا نیوز رپورٹ گیوز یو مور ڈیٹیل. تو اس کی جو باڈی ہے، جیسے ہمارے پیراگراف کی ایک باڈی ہوتی ہے نا، تو وہ آپ کا جو پیراگراف کی جو باڈی ہے وہ آپ کو مزید ایک ایک چیز کے بارے میں انفارم کر رہی ہوتی ہے، ڈیٹیلز دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو آپ جتنا ڈیٹیلز دو گے اتنا ہی آپ کا جو نیوز رپورٹ ہے وہ اچھا بنے گا. دا ٹیل کنٹینز دا لیس امپورٹنٹ انفارمیشن. ٹیل کیا ہوتی ہے؟ جو بالکل اینڈ پہ آپ لکھیں گے. ایک جیسے پیراگراف میں لکھتے ہیں نا، اسٹارٹنگ مڈل اور اس کے بعد اینڈ ہوتا ہے، تو اینڈ کو دیٹ از آلسو نون ایز دا ٹیل. تو ٹیل کو ہم اس کو لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ بہت ہی لیس امپورٹنٹ چیزیں جو رہ جاتی ہے آخر میں، تو وہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے، وچ از آفن اومیٹڈ بائی دا نیوز پیپر ایڈیٹر ان دیر از نو انف اسپیس لیفٹ ان دا نیوز پیپر. اگر وہاں پہ نیوز پیپر کے اندر جگہ نہیں ہوگی تو جو ایڈیٹر ہوگا وہ اس میں سے وہ جو یوزلیس چیزیں ہوں گی وہ خود کاٹ دے گا، اور جو آپ کی انفارمیٹیو چیزیں ہوں گی وہ ان کو رکھ دے گا صرف. اسی وجہ سے آپ نے جو ان نیسیسری چیزیں ہوں گی وہ بالکل آپ اینڈ میں لکھیں گے. پہلے تو کوشش کریں گے لکھیں گے نہیں. ٹھیک ہے، اگر لکھ بھی دیے تو بالکل اینڈ میں لکھیں گے. نیوز رپورٹ فالوز اے پرٹیکولر پیٹرن ان دا رپورٹنگ ایز ویل ایز دا ایڈیٹنگ. ٹھیک ہے، یہ کچھ پیٹرنس کو فالو کریں گی جو کہ ایک رپورٹر کے لیے بھی ہوگا اور ایک ایڈیٹر کے لیے بھی ہوگا. یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہم اس ٹائم کی بات کریں گے جب آپ اپنی جو رپورٹ رائٹنگ ہے، وہی میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ کے اسکول تک محدود نہیں ہے. If you'll become a good report writer, so furthermore you can just write for Dawn newspaper, for Jang Akhbar, for there are so many other like newspapers, so you can just write them for as well. You can just start blogging as well. So the second thing is every newspaper might have its own style of writing, but a general informative followed by the newspaper at basic level is systematically divided into several parts. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کر کے ہمارا جو نیوز پیپر ہوتا ہے وہ سیورل پارٹس پہ ڈیوائڈ ہوتا. لیکن ہمارا مین مقصد کیا تھا؟ ایویڈنس اکٹھے کرنا. ٹھیک ہے، اور to give a deeper understanding, a news report or a news story or a report is divided into 5 parts: headline, byline, lead, body اور ending. یہ 5 چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہوں گی اپنے ایک نیوز رپورٹ میں کرنے کے لیے. اسٹکس کیا ہونی چاہیے؟ آبجیکٹیوٹی. ٹھیک ہے، آبجیکٹیوٹی کیا ہوتی ہے کہ لائک آپ کس آبجیکٹ کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کی اس میں تھا بک میں کہ اینیمل کریولٹی کے بارے میں تھا، تو وہ آپ کا آبجیکٹیو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اٹ شوڈ بی کلیئر. سیکنڈ کیا ہے؟ کلیئرٹی. دیر شوڈ بی نو ایمبیگوٹیز. ٹھیک ہے، ایمبیگوٹیز مطلب کلیئرٹی ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں رہنی چاہیے کہ آپ اس کے اندر نہ بتا سکے، ایکسپلین نہ کر سکے اس کو. رائٹر کلیئر اینڈ کنسائز ان دا وے کیپچر. اور آپ نے بہت ہی بہت سارے ورڈس کو اس کو پریسائز کر کے تھوڑا سا کر کے بتانا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے وہاں پہ پورا اخبار چھاپ لیں. ٹھیک ہے، پورا اخبار آپ کے لیے نہیں ہوگا، بالکل ایک شارٹ جو جگہ ہوتی ہے وہ آپ کے لیے رہ جاتی ہے، تو آپ نے وہ کرنا ہوگا. بریوٹی کیا ہوتی ہے؟ ون مسٹ لرن ٹو رائٹ اے نیوز رپورٹ وداؤٹ مسنگ امپورٹنٹ فیکٹس. اس طرح نہ ہو کہ آپ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں چھوڑ کے اور جو یوزلیس چیزیں ہیں وہ لکھنے بیٹھ جائیں، تو اس کو بریوٹی کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی جو لکھے ہوئے وہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹ ڈز ناٹ مین ٹو رائٹ اے شارٹ اسٹوری. ٹھیک ہے، شارٹ اسٹوری کے اندر اور رپورٹ کے اندر بہت زمین آسمان کا فرق ہے. بٹ اٹ از ٹو یوز اے شارٹ ورڈس، شارٹ سینٹینسز اینڈ اے شارٹ پیراگرافس. ٹھیک ہے، لیکن آپ شارٹ پیراگراف، شارٹ سینٹینسز یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر. اس کے بعد آپ کے پاس ہے ایٹریبیوشن. ہوتی کیا ہے؟
All news report, with a few exceptions, must be sourced. The source can be identified as an individual or organization. अच्छा, एट्रीब्यूशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि लाइक लाज़मी बात है, आप इतना ज़्यादा जो है वो एक रिपोर्ट नहीं बना सकते किसी चीज़ के बारे में। आपको लाज़मी बात है सोर्स चाहिए होगा, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले, कोई ऐसे अनजान बंदे से ले जिसके आप नाम रिवील नहीं करना चाह रहे, इंडिविजुअल से ले, कहीं से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास है टाइमलीनेस। वन शुड स्ट्रेस करंट इंफॉर्मेशन स्टोरीज, और ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये नहीं होगा आपकी न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर कि आप जो है वो न्यूज़ रिपोर्ट बनाएं और वो पिछले 10 साल पुराने की बात हो, नहीं। वो आपका बिल्कुल, फॉर एग्जांपल आज 23 है, तो आज आज के ही डेट पे वो न्यूज़ रिपोर्ट बनाएंगे और वो देंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि आप देखो, टाइमलीनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, न्यूज़ स्टोरीज़ में और न्यूज़ राइटिंग में। अगर टाइम पे नहीं होगा कोई चीज़ तो वो एक स्टोरी बनेगी, ना कि न्यूज़, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों डोमिनेंस के क्या अंदर। है? लाइक एवरी इवन अ रूटीन इवेंट्स कैन बिकम अ न्यूज़ वर्दी, ठीक है। कोई भी ऐसे रूटीन होगी किसी की, या फिर कोई इवेंट होगा, जैसे अभी रिसेंटली शाहिद आफरीदी की जो साहिबजादी थी, उनकी जो शादी थी, ठीक है। हालांकि वो इतनी वर्दी नहीं थी न्यूज़, लेकिन फिर भी वो एक न्यूज़ बनी और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और और न्यूज़पेपर्स के अंदर वो शाया हुई थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो न्यूज़ बन जाती है। इसके बाद प्रॉक्सिमिटी है। प्रॉक्सिमिटी होती क्या है? द क्लोजर एन इवेंट is to home, then more than a newsworthy it becomes. Human ठीक है? interest. Stories that have a strong emotion content are said and have a human interest. Seeks out uplifting stories about the people overcoming obstacles. ठीक है, ह्यूमन इंटरेस्ट, इंसान की जो जितनी भी इंटरेस्ट होती है उसकी बुनियाद के ऊपर अगर आप स्टोरीज़ बनाएंगे तो वो ज़्यादा स्टोरीज़ लाइक उनके इमोशन को टच करें, थोड़ा सा उसके अंदर इमोशन हो, तब ही वो जो स्टोरीज़ है वो उनको इंटरेस्टिंग लगेगी। अदरवाइज़ पीपल जो बहुत ही ज़्यादा फिक्टिशियस होगा, पीपल उसको प्रेफर नहीं करेंगे, या उसको थोड़ा सा आप कह लें कि आउट ऑफ माइंड हो जाए, या लाइक फिक्शन इज़ द बेस्ट आई बेस्ट होप वर्ड कि फॉर इट। आपको ये न्यूज़ रिपोर्ट समझ में आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।